انسان ابدی ہے. ابدی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے. آپ کہیں گے کیسے انسان ہمیشہ رہے گا؟ منتقل ہو رہا ہے انسان. اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہوگا. انتقال ہو گیا ہے مانا منتقل ہو گیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل. تو انسان منتقل ہو رہا ہے، انسان ختم نہیں ہو رہا. وہ یہ کہے کہ بس آدمی مری مٹی ہو جائے گا بس ختم، ایسی بات نہیں ہے. عالم ارواح میں تھا، الست بربکم، عالم ارواح میں تھا. پورے انسان جمع تھے، انسانوں کے روح جمع تھے. وہاں سے منتقل ہو کر زمین پہ آیا، پھر زمین سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائے گا، قبر میں جائے گا. پھر یہاں سے منتقل ہو کر میدان محشر میں جائے گا. پھر وہاں سے منتقل ہو کر یا جنت یا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ منتقل ہو رہا ہے انسان، ختم نہیں ہو رہا. تو جب انسان منتقل ہو رہا ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، تو انسان کو کام بھی وہ کرنے چاہیے جو انسان کو اس کے ساتھ ہمیشہ لاگو ہے. کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں دولت جمع کر لوں، دنیا تک محدود ہے. پیسہ جمع کر لوں، دنیا تک محدود ہے. پلاٹ لے لوں، دنیا تک محدود ہے. دیکھ رہے ہیں خالی ہاتھ جا رہے ہیں. سمجھو نہیں؟ کتنا بھی بینک بیلنس ہو، خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ نماز کام آئے گی، یہ روزہ کام آئے گی، اعمال صالحہ کام آئیں گے. یہ مال دولت اولاد کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھائی سے بیزار، اولاد والدین سے بیزار، والدین اولاد سے بیزار ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. وہاں جو چھڑا سمجھا نجات کا سبب ہوگا وہ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گی. نماز ہوگی، ساتھ ہوگی، نماز نجات کا سبب ہوگی. روزہ ہوگا، نجات کا سبب. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اس امت کو بہترین امت کہا گیا. امت محمد یا تو بہترین امت کہا گیا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بہترین کیوں ہو؟ کیوں بہترین ہو؟ اس کا سبب پیچھے آ رہا ہے. کنتم خیر امت، توجہ کریں لفظوں پر، قرآن پاک کے لفظوں پر. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فضیلت کی وجہ یہ ہے، اس امت کی فضیلت کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، اس وجہ سے بہترین ہو. برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے بہترین ہو. لازم میں اچھی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ امت اس وجہ سے بہترین ہو کہ نیکی کا حکم، برائی سے روکتے. ایک آدمی برائی سے روکے ہی نہیں، ایک آدمی نیکی کا حکم تو کرے، برائی سے نہ روکے، پھر بہترین کیسے ہوگا؟ بہترین کا سبب یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. سمجھا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ. کیا مانا؟ اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ. خود تو آپ نماز پڑھ رہے ہو، خود ماشاء اللہ بیٹھے سب میں، گھر والوں کے لیے، گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے. خود تو آپ تلاوت کرتے ہو، گھر والوں کو تلاوت کرتے ہو، اولاد کو قرآن کے لیے نہیں کہتے. تو نجات کا سبب پکڑ ہوگی. آپ جس طرح یہ کہتے ہو کہ بھئی کپڑے تیار ہیں، نماز سمجھا نہیں، کھانا تیار ہے، ڈانٹتے ہو گھر والوں کو، اس طرح ڈانٹو کہ نماز پڑھیے نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے نہیں روزہ، تلاوت کیے نہیں کی. یہ بات نہیں ہے. آج تمہارے گھروں میں نہیں ہے یہ بات.
तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत इस वजह से हो कि नेकी का हुक्म करते हो बुराई से। दोनों चीजें जरूरी। हम एक की तरफ हम खुद पर तरफ तवज्जो है, एक की तरफ तवज्जो है, नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। वो बुराई से रोकना ये है ही नहीं हमें, बस नेकी का हुक्म करना। आओ नमाज के लिए भाई, चलो नमाज के लिए। नेकी का हुक्म तो करते हैं, बुराई से रोकते नहीं है। क्या बुराई से रोकना सबब नहीं है? अल्लाह ताला ने दोनों चीजें बयान फरमाई कि नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, इस वजह से तुम बेहतरीन हो। एक आदमी नेकी का हुक्म करे, बुराई से न रोके, तो जो बेहतरीन वाली उसके साथ वो नहीं लगेगी। बेहतरीन वाली के बाद तब लगेगी नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना। तो बुराई से मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से अगर किसी को ताकत है बुराई को रोकने की, हाथ से रोके, हाथ से रोके। देख रहे हैं घर में बुराई हो रही, हाथ से रोके, ताकत है। वइल्लम यस्तति, जिनकी ताकत नहीं फबिलिसान, जुबान से तो कह दो गलत काम कर रहे हो, अरे वो गलत काम कर रहे हो, छोड़ो इसको। आपकी बात वो मानते ना माने, लेकिन कहना जरूरी है। आप कहें भाई गलत कर रहे हो, ये ईमान का दूसरा है। पहला ये है कि उसको खत्म करो, बुराई को खत्म करो अगर ताकत है। दूसरा, अगर ताकत नहीं तो जुबान से कह दो। वइल्लम यस्तति, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बुरा आदमी है, ये मेरी बात नहीं मानता, समझा नहीं, तो क़ल्बिही, दिल में तो उसको बुरा समझो, दिल में तो उसको बुरा समझो। अब हम ख्याल करें, देखें ये माहौल को देखें, अब इस चीज को खराब समझते, बुराई देख रहे हैं, मिटाना तो दूर की बात है, जुबान की ताकत भी है, जुबान तो भी नहीं, दिल में भी बुरा नहीं समझते। अल्लाह को गालियां भी कहते हैं, बैठे हुए चेहरे पे फर्क ही नहीं आ रहा, उनके चेहरे में फर्क ही नहीं आ रहा। यार अनेक सारे लोगों को उनकी बुराई की जा रही है, सहाबा किराम को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ गहरा वास्ता है। कम अज कम ये तो समझो, सहाबा किराम के शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो समझो, उनको पता तो चले यार मैंने ये जो बात की है इसको नागवार, कम अज कम ये तो समझे। तो ईमान के तीन दर्जे, या तो जुबान से खत्म, अगर ये नहीं तो जुबान हाथ से खत्म करो, अगर ये भी नहीं तो जुबान से कह दो, अगर ये भी नहीं तो दिल में तो बुरा समझो यार, उससे गलत काम। उम्मत की तब हो जब दो चीजें तुमने पाई, नेकी का हुक्म भी करो, बुराई करो। आई बात समझ? अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, आखिरी हदीस, जन्नत 5 लोगों के लिए मुश्ताक है, जन्नत 5 लोगों के लिए मुश्ताक है। जन्नत के लिए 5 लोग मेरे तरफ आए। इन्नल जन्नत मुश्ताकुन अला खम्सिन नफर ताली अल कुरान, कुरान को हदीस जन्नत कह रही है कि ऐसे लोग मेरे तरफ आए जो कुरान की तिलावत करने वाले, कुछ नसीब है वो जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, समझा नहीं, जिनका मशगला कुरान पढ़ना कुछ नसीब है। अल्लाह अकबर। एक कारी साहब थे, मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे, तो उनके मुंह से खुशबू आती थी। तो एक दफा किसी जागत ने कहा था, साहब आप इलायची रखते हैं क्या, मुंह में इलायची रखते हैं, खुशबू आती है, इलायची रखते हैं क्या मुंह में? तो नहीं भाई, किसी बात है, साहब ने खुशबू आ रही, तो वो पीछे ही पड़ गया। तो कहा कि एक दफा मैं ख्वाब देखा और ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, बाकी पे ज़ियारत थी कि तू कुरान पढ़ाता है, मस्जिद में कुरान पढ़ा रहा है, मैं तुमसे खुश हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने होंठों को करीब कर लो, मैं चुम्मा देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में बोसा दिया था, इस वजह से जन्नत मुश्ताक है 5 लोगों के लिए, जो 5 लोग ताली अल कुरान, कुरान की तिलावत करते, कम अज कम इतना तो हो जो कुरान पढ़े हुए हैं कुरान की तिलावत करें। आयतुल कुर्सी हो, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर करें।
तो कोट आ जाता है। रात को जो सोता है, जब सोकर फिर सोने से पहले कभी आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो कभी मौत नहीं आएगी। तो रात को मौत, जब मौत आएगी तो आयतुल कुर्सी भूल जाएगा। अरे गल समझ में आई ना? जॾहिं मौत अचणो हूंदो त आयतुल कुर्सी विसरी वेंदी। तो जॾहिं भी माण्हू जॾहिं भी जो आयतुल कुर्सी पढ़े थो त उन राति बि छा थींदो, पूरो ॼणो कोट अची वियो, मौत खां बि कोट अची वेंदो, मौत बि न ईंदो। वरी जॾहिं मौत आयो त आयतुल कुर्सी विसरी वेंदी। समझा नहीं? सुबह को आदमी 3 दफा पढ़े और पूरे जिस्म पर शुक्र कम करे तो इंशाल्लाह हिफाजत होगी, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से हिफाजत होगी। पर जब आदमी सो रहा है उस वक्त कैसा करे, कम कर दे तो हिफाजत होगी, हर बला से हिफाजत। जन्नत के लिए 5 लोग मेरे तरफ आए, कुरान की तिलावत करने वाले, जाओ याद कर जाए। दूसरा, हाफिज़ुल लिसान, जुबान की हिफाजत करें। तो जुबान की गालियां दे दे तो ऐसा बोहतान की लगा, गालियां देते थे, बोहतान भी लगाते, ग़ीबत किसकी करते, समझा? आप की हदीस मुबारक क्या कह रही, कुरान क्या कहे? कुरान का क्या अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू। उज़्मा बोल पड़ेगी, हर एक उज़्मा बोल पड़ेगा कि मुझसे गुनाह का काम कराया। तो अजीजों, कम अज कम इतना हो कि अपने जुबान पर कंट्रोल तो करें। आप मुबारक है, पर मैं 2 चीजों की तुम मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। मा बैन लहिये मा बैन रिजलैन, जुबान की जमानत दे दो, नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। और शर्म गाह के पास जमानत दे दो, नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत। तो फिर भी आ गए, फिर भी औरतों के पीछे, फिर भी अपने पढ़ाए घर में भागते फिरते हैं, कोई मौके की तलाश में होते कि जब कोई वर्द न हो तो मैं उस घर में घुस जाऊं। अरे सुबह भी आ गई, किसी ने खातम रखा था कि भाई तुम मुझे मौत याद दिलाना, बहुत ज्यादा दिलाता ना, मौत आएगी भाई, एक दिन मौत आएगी। सुबह भी आ गई, कहा भाई तुम नौकरी से दूंगा, चले जाओ भाई, तुम बात काम करो। भाई क्यों भाई, क्या हो गया? कि भाई पहले तो ये था कि तुम मुझे मौत याद दिलाते थे, अब इस सुबह भी आ गई तो मुझे मौत याद दिलाते। ये मौत या ये बयास जो आ गई, ये जो सफेदी आ गई, ये मौत की अलामत है। तो सफेदी आ गई, फिर भी हम बाज नहीं आ रहे, दुनिया से बाज नहीं आ रहे। आप अलैहिस्सलाम ने मेराज वाली रात, मेराज का महीना, अल्लाह अकबर, समझा नहीं? तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा एक तरफ हलाल गोश्त रखा हुआ है, भुना हुआ गोश्त है, खुशबूदार गोश्त है, दूसरी तरफ बदबूदार है, खराब है, हराम गोश्त रखा हुआ है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि खुशबूदार गोश्त, भुना हुआ गोश्त को छोड़कर काम खा रहे हैं। आपने फरमाया जिब्राइल, ये क्या कौन है, कौन क्या खा रहे हैं? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपनी घरवालियां थी, अपनी घरवालियों को छोड़कर हराम की तरफ गए, हराम की तरफ गए। वो सादी सांवली है ना, अपनी घरवाली है, वो हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी। आज आप पसंद नहीं आ रही, अपनी घरवाली पसंद नहीं आ रही, मैंने अजनबी औरत की तरफ वो पसंद है, लेकिन अपनी घरवाली पसंद नहीं। अपनी घरवाली जो हलाल है, ये हूरों से ज्यादा खूबसूरत है। महबूब बिन सल्लल्लाहु अलैहि फरमान है। तो जन्नत 5 लोगों के लिए मुश्ताक, याद करें। ज़बान की हिफाजत करने वाले मेरे तरफ आए, और दूसरा कुरान पाक की तिलावत करने वाले मेरे तरफ आए, दूसरा ज़बान की हिफाजत करने वाले। कितने हो गए? मोते याद, भूखों को खाना खिलाने आए, भूखों को खाना खिलाने। हमारे जन्नत के बुला रही है, उनको बुला रही है, आ जाए। मुल मिसल हो रिया, नंगों को कपड़ा देने वाले मेरे तरफ। कितने हो गए? आखिरी मन सल्ला अला हबीब रहमान, जो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ने वाले हो, वो मेरे तरफ लंदा वाला दुरूद। अल्लाहुम्मा बारिक लना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1990 का वाक़या है, अभी का वाक़या, 1990 का वाक़या है। बस आखिरी बात,
ہر ایک کو ایک موضوع دیا گیا کہ اس موضوع پر آپ بات کریں. تو ایک شخص آیا، عورت تھی مرد آئی کو دیکھ کر آ کر آپ کا ان کو موضوع ملا کہ آپ کے شان میں کچھ باتیں کرتے. تو وہ بار بار کہہ رہا تھا محبت، محبت مارکیٹ محبت کہا کہ آپ محبت. تو ایک عورت تھی، وہ ایک لڑکی تھی جو مسلمان تھی، وہ پڑھنے والی، تو اپنی کرسی پر کھڑے ہو کر کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا وہ محمد وہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو پکڑا، پورا حال ہے، سب خاموش ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ برطانیہ کی بات ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. کیا کی؟ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. پکڑا. کیوں ایسا کہا کہ جب وہ کہہ رہا تھا محمد جواب دے رہی تھی، وہ جواب دے رہی ہے، وہ لڑکی جواب دے رہی ہے. کہا جب تو یہ کہہ رہا تھا محمد، مجھے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں خاموش ہو جاؤں. آپ